kepada Profesor kerana sudilah seperti kata PM Dr. Raida tadi meluangkan sedikit masa untuk pengetahuan Prof. Program ini memang kita khaskan untuk ahli jabatan matematik saja di fakulti FSM ni untuk menimba ilmu sebanyak mungkin daripada Prof untuk menjadi seorang orang kata apa supervisor yang terbaik lah. Kalau tak dapat 100% ilmu pun, kalau dapat 99% pun hari ini pun alhamdulillah cukup lah kerana kita sedia maklum yang ada di jabatan kita ni rata-rata mereka ni adalah pensyarah yang kita katakan kategori muda lah yang mempunyai masa hadapan yang cerah dan juga mempunyai masa hadapan untuk menjadi supervisor yang terbaik. So harapan kita ialah dengan bimbingan dengan orang kata kalau tak dapat banyak pun macam saya kata tadi sedikit ilmu ini boleh membantu ahli-ahli jabatan ini menjadi supervisor yang lebih baik. Maknanya dia orang kata bukan sekadar membaca saja, sekadar membaca ni tak cukup. Kalau setakat baca ni kadang-kadang you have your own perception on it. So adalah lebih baik kita dengar daripada orang yang memang sudah ada banyak pengalaman macam Prof ni. Iaitu harapan kita dapatlah. So insyaAllah akan ada lagi untuk pengetahuan Prof. Kekuatan jabatan kita lebih kurang dalam 34 orang lah. Kita ada lebih kurang 34 orang dan kita ada lebih kurang dalam 4 atau 5 orang tak dapat join kita pada hari ini kerana mereka ada satu mesyuarat yang lain yang lebih penting iaitu berkaitan dengan sulam berkaitan dengan program sulam. So lebih kurang kita ada dalam lebih kurang 30 orang lah. InsyaAllah akan masuk kemudian ni akan masuk. So harapan saya lah ahli-ahli jabatan dapat memberi fokus kepada apa yang akan diperkatakan oleh Prof lah. So akhir kata macam kata PM Dr. Raida tadi, kita jangan buang masa. So saya mengharapkan agar-agar ahli jabatan fokus dan juga Prof dapat memberikan yang terbaik kepada kita lah. So insyaAllah so apa-apa pun bagi pihak Jabatan Matematik mengucapkan ribuan terima kasih dan amat berbesar hatilah dapat menerima Prof dapat menerima undangan daripada kita ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Jabatan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizamli. Okay, seterusnya sebelum saya serahkan kepada yang berbahagia Prof, izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang dan biografi Profesor Dr. Nurhaliza Zamin. Okay, Prof merupakan profesor dalam bidang matematik di Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Prof juga mempunyai pengalaman luas dalam jawatan pentadbiran yang melibatkan pasca siswaza. Antaranya pernah menjadi Head of Postgraduate Department untuk Fakulti Sains dan juga timbalandekan di School of Graduate Studies di UTM. Dan jawatan semasa yang berbahagia Prof adalah Associate Director Global Strategy and Engagement di UTM. Jadi kita semua sebenarnya amat bertuah pada hari ini kerana yang berbahagia Prof dapat meluangkan sedikit masa untuk kita untuk sesi perkongsian untuk sesi hari ini. Bidang kepakaran Prof Dr. Haniza adalah dalam bidang group theory ataupun dengan kata lain algebra, graph theory, formal language theory, splicing system and their application. So sepanjang berkhidmat di Universiti Teknologi Malaysia, Prof telah menyelia dan berjaya membimbing sehingga tamat pengajian seramai 36 pelajar peringkat Doktor Falsafah, 25 pelajar master dan 83 pelajar di peringkat sarjana muda di bawah penyelidikan beliau. Untuk makluman semua ini termasuklah antaranya yang pemegang PhD yang paling muda di Malaysia. Masa tu the youngest PhD holder dalam Malaysia Book of Record 2014 iaitu Dr. Hazira Izzati Maksim. So semoga melalui sesi perkongsian pada hari ini mungkin ada tips-tips tertentu yang boleh Prof kongsikan pada kami semua dalam memastikan penyelidikan pasca yang lebih berkesan. So dengan tidak membuang masa, pihak jabatan ingin mempersilakan yang berbahagia Prof untuk memulakan sesi perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Prof. Okay. Terima kasih Dr. Raida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Seperti kalau dalam kelas saya cakap okey, pelajar-pelajar semua, saya nak tengok muka masing-masing lah, nampak nama je. Macam if you can turn on your video, that would be very very nice. I see some very familiar name. So if I can see
your face it would be nice. Selepas saya sharing ni dah tak nampak dah muka. Okey, terima kasih pertama kalinya kepada UPSI Jabatan Matematik, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal atas jemputan dan juga apa nama jawatan Rohaida ni? Ketua projek ke apa ni? Pengarah program Dia pengarah program dan juga dia merupakan penyelaras pasca Siswaza Jabatan Penyelaras pasca Siswaza. Okey. Jadi Dr. Rohaida pun book saya quite early lah. Jadi saya memang dah block semua saya punya jadual. Saya nampak ada a few kat sini familiar names yang mungkin kenal juga saya. Saya nampak ada Zamzana, saya nampak Rizwan. Malu-malu semuanya nampaknya tak buka. Malu Prof. Afzalina macam familiar juga nama. Akmal macam Hi Prof. macam student saya Lina Ajibra nampaknya. Ya betul Prof, student Prof. Okey. Jadi tadi Dr. Faizal ada maklumkanlah ada 30 lebih pesyarah di UPSI special untuk Jabatan Sains Matematik. Saya bukanlah pesyarah penyelia terbaik. I'm just sharing my experience. Jadi saya minta Rohaida sebelum ni untuk pre-registration sebab pada saya sangat penting untuk saya tahu siapa saya punya audience lah. Okey, sekejap ya. Saya tak biasa sangat guna Meet ni, macam quite ngeri jugalah tak jumpa apa yang saya nak share. Sekejap ya. Okay, let me find it. Okay, can you see now the Excel? Rohaida? Boleh Prof, boleh. Jadi inilah yang pre-registration lah. Mungkin tak semua lagi ada di sini. 31 orang. Okay. Jadi ada yang mostly PhD lah kan. 29. Kemudian graduation ada yang dah lama lah. Graduan ada yang dah 10 years. 2001 to 2011 kan. Ada yang baru. Okay. Ada yang baru. Ada 22 orang sini yang kira less than 10 years. Dan yang graduate from local university ada 4 orang ni, alumni UTM. Okay. Mungkin UPSI tak ada PhD di bidang ataupun belum. Nampaknya saya nak tahu juga sebab bila kita jadi penyelia, kita akan menggraduankan pelajar dari UPSI kan. Bukan kita lah, semua di sana. Dan selainnya di local university. Jadi apa yang saya share nanti kebanyakannya sama untuk local university. Dan di overseas juga UK kita ada daripada US, New Zealand dan Australia ada yang kadang-kadang tak ada Viva kan. Saya akan cuba share jugalah. Dan saya lihat number of years of work experience mungkin tengok macam ramai yang muda-muda ni. Okay, dalam 10 orang yang agak senior lah about 16 years and more, tapi yang selainnya masih ramai lagi. Pelajar PhD saya ada di sini, Atira. Saya minta sebenarnya Atira bantu saya cek-cekkan gambar, slide saya, buatkan statistik ni sikit. Jadi number of students currently you are supervising, kalau kita lihat kat sini, ramai yang tidak menyelia lagi pelajar PhD dan kita ada kebanyakannya adalah pelajar 1 hingga 5, ada juga yang pelajar agak ramai lah. Dan master saya lihat ada juga yang tidak menyelia dan ada sedang menyelia master. Okay. Kemudian yang dah menggraduankan, okay, who have graduated. Jadi ada juga, tapi tak ramai. Jadi lihat di sini ada 26 yang tak pernah menggraduankan pelajar PhD. Jadi kita melalui proses tu tapi kita tidak pernah menggraduankan pelajar. Okay. Jadi itu yang sebenarnya Rohaida saya nak tahu. Okay, sekarang nampak tak slide PowerPoint saya, Rohaida? Nampak, Prof? Okay, jadi saya sharing this is a personal experience. I'm not the best supervisor tapi apa pengalaman yang saya ada, saya sukalah nak share kepada semua. Mungkin yang lain yang pernah menggraduankan pelajar pun dah melalui proses ini. Jadi ni gambar convocation lah. Masa ni ada 3 orang pelajar yang graduan.
Jadi yang lain ni semua saya panggil anak-anak saya. Semua pelajar PhD saya lah. Memang kita pergi masa konvo. Saya nak share sikit. Ada sebabnya saya nak share. Saya graduan dari State University of New York at Binghamton di US. Dan PhD saya dalam masa 40 months. Walaupun biasanya is 4 to 5 years kan dekat US, tapi sebab kita daripada Malaysia ni kan limited kan, tapi the struggle, orang selalu cakap kan, the struggle is real. Jadi kita telah melalui proses ni. Siapa yang telah buat PhD juga melalui proses ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan saya dan research, inilah saya punya website. Nanti saya akan share, Rohaida. Kita sendiri mempunyai pengalaman membuat PhD. Kecuali 2 orang yang mendaftar yang belum buat PhD itu ada 2 orang. Ini ialah gambar saya semasa hari pertama saya dah sampai di US lah. Sebab saya buat 5 tahun undergraduate dan master. Kemudian saya balik, saya kerja di UTM, saya kahwin dapat anak. Saya pergi lagi ke universiti yang sama, bawa 2 orang anak yang kecil. Jadi saya telah melalui zaman di mana kita belajar bersama keluarga. Ini gambar di Binghamton lah. Dan tadi Rohaida ada juga sebut pengalaman saya di sebagai admin. Dekat sini saya jumpa Rizwan, kalau Rizwan masih ingat saya lah. Ingat sangat, terlalu ingat Prof. Okey, kenangan menggamit ya. Jadi di sini saya 5 tahun saya menjadi Ketua Jabatan Pengajian Siswazah yang menjaga pelajar-pelajar postgraduate. Jadi selepas ini pelajar-pelajar ni pun kita nampak ada yang ni di UPSI ni saya rasa ni kan, tapi mungkin bukan matematik. Jadi dan lain-lain lah, menjadi pensyarah dan sebagainya. Kemudian saya pindah ke SPS. Jadi ini semua ialah pelajar postgraduate juga yang saya jagalah, postgraduate student society. Jadi kita ada conference dan sebagainya. Dan selepas tu saya berada sekarang ni di UTM International. Masa mula masuk saya menjaga mobility, student mobility, kemudian ada visa, sehinggalah sekarang saya di unit inilah, Global Strategy and Engagement Division. Jadi masa Rohaida jemput saya pun saya kata cepat-cepat Rohaida block. Lepas tu sekarang ni ada pula visit daripada Spain. Saya kata nasiblah Rohaida dah book saya datang free. Jadi bos saya kena take over lah sebab dia orang masuk lambat kan. Jadi ini juga handle kita dengan pelajar. Jadi experience ni sangat penting sebenarnya lah, banyak membantu. Saya juga dilantik sebagai ahli Senet mulai tahun lepas untuk 3 tahun. Jadi saya share ni sebab kita sebagai penyelia, kita juga sebagai admin, dan saya percaya semua yang ada kat sini semua hebat-hebat yang akan one day you will become an admin or you are already an admin but you can still supervising. Saya punya passion ialah sebenarnya mengajar, menyelia, buat research, tulis paper, buku dan sebagainya, tapi kita tak boleh buat semua benda lah pada satu masa. But we try to do our best. So apa sebenarnya supervisor ni? What is actually a supervisor? A supervisor is a job title that is primarily based on authority over a worker or charge of a workplace. And a supervisor in our place is the most senior in the staff of the place of work, like a professor who oversee a PhD dissertation. But supervision can be done by anyone. So kita sebagai penyelia, kita dilantik secara rasmi jadi penyelia. Jadi kita juga sebagai ibu sebenarnya penyelia juga, parents ya, ataupun bapa. Tapi daripada peraturan akademik pengajian siswazah UTM yang saya percaya would be very similar to all the other local universities in Malaysia, penyelia artinya staf akademik yang dilantik oleh fakulti atau universiti untuk menyelia projek, sarjana, disertasi ataupun tesis. Dan kita ada such thing as penyelia utama, staf akademik siswazah yang dilantik untuk mengetuai penyeliaan. So we have to know that there are main supervisor, they are also co-supervisor. Penyelia bersama artinya individu yang dilantik bersama-sama dengan penyelia utama untuk menyelia pelajar pengajian secara penyelidikan. Normally, but nowadays kat Jabatan Matematik, sebab dia nak buat mentor-mentee, disertasi pun ada
co-penyelia sekarang. Baru start lah, saya rasa tahun lepas dia baru start. Jadi penyelia bersama ni boleh dilantik di kalangan pakar dari dalam atau luar universiti. Nanti saya akan share pelajar saya ada yang ada penyelia bersama. Jadi kalau macam Dr. Rohaida, saya penyelia bersama Dr. Rohaida. Dengan Kak Kin, saya penyelia utama. Okey, jadi penyelia industri pun ada juga. Mungkin kita menjadi penyelia industri atau penyelia latihan mengajar kan untuk cikgu-cikgu lah, bakal cikgu. Ada juga penyeliaan jarak jauh. Jadi sekarang ni dengan COVID dan dengan tak dapat jumpa fizikal dan sebagainya, dah jadi macam utama pula penyeliaan jarak jauh ni. Saya akan share juga macam mana saya buat ni lah kalau pelajar tidak berada di dalam kampus. Dan sebenarnya peranan dan tanggungjawab penyelia ni sangat berat. Sangat berat. Once we take the responsibility, it's our full responsibility untuk bimbing anak kita ni, saya panggil anak-anak lah, untuk sampai graduan. Jadi yang pertamanya kita kena beri bimbingan bentuknya dengan mutunya. Jadi research proposal kan, literature dia, even attendance of the student is actually our responsibility. Membantu pelaksanaan kerja lapangan ataupun kaji selidik. Membantu doesn't say that we are the one that have to do the research. Bukan kita punya degree kan, student kita punya degree. Kita kena pastikan pelajar ni mengikuti perkembangan bidang. Janganlah terkebelakang kan. Yang buat ni macam tiba-tiba orang lain dah buat. Tanggungjawab kita juga untuk tahu. Memberi nasihat tentang tarikh setiap peringkat kerja supaya kerja dapat dihantar pada masa yang dijadualkan. Jadi kalau kita tak planning ahead, tiba-tiba esok due, barulah nak ingatkan dan sebagainya. Student stress, penyelia pun lebih stress. Jadi kita kena jaga yang itu. Menyemak kertas kerja penyelidikan yang dihasilkan dan memulangnya dengan ulasan yang membina dalam jangka masa yang munasabah. Saya, sepanjang ingatan saya lah, saya tak pernah ada paper yang publish without saya tengok dulu. Jadi itu memang syarat saya dengan pelajar saya lah. Kalau ada nama saya bertanggungjawab. Saya kena semak dan kita kena pastikan kualiti dan sebagainya sebelum kita hantar. Jadi saya bagi tahu kat pelajar saya, beri saya 3 hari bekerja. Jangan due lagi sejam atau due esok. Dia bagi stres pada kita kan. Jadi kita kena ada ni dengan student lah. Menggalakkan pelajar membentangkan hasil kerjanya dalam seminar dan juga dalam penerbitan. Jadi di setiap universiti macam di UTM, pelajar kena untuk PhD kena ada 2 paper dalam Scopus kan. Kalau master kena ada 1 paper dalam conference. Jadi ini adalah kepentingan. Jadi pelajar masa kita terima je, even actually on the very first day, we have to lay out ni, macam ada buat agreement juga sepatutnya. Pelajar patut buat ni dan sebagainya lah. Membuat penilaian dan menghantar laporan kan. Setiap semester ada progress report. Memastikan prosedur keselamatan, ini siapa yang pergi lab kan, yang COVID ni, buat tak SOP, tahu tak dia di mana dan sebagainya. Menjadualkan perjumpaan berkala. Jadi memang ini semua kena berbincang dengan pelajar lah. Dia tak ada direct rule. Kena jumpa setiap minggu, kena jumpa setiap 2 minggu dan sebagainya. Dia bergantung. Nanti saya akan share apa yang saya buat. Menggalakkan pelajar menghantar tesis dalam tempoh lazim. To graduate on time. Satu ni, graduate on time ni dia penting sebab pelajar mungkin tak cukup duit nanti kalau beasiswa habis dan sebagainya kan. Dan sebenarnya kita pentingkan kualiti. Bukan sahaja mesti graduate on time. Kualiti tu pun kena ada. Jadi seperti saya sebut tadi, kalau macam kat US tu 4 hingga 5 tahun biasalah. Kat Malaysia nak GOT within 42 months kan. Tapi yang pentingnya kalau kita cepat hantar pun kualitinya tak elok, nanti correctionnya panjang, sama juga tak GOT. Dan penyelia utama mestilah bekerjasama dengan penyelia bersama. Ini sangat penting. Communication is actually one of the top 5 most important during supervision. Penyelia mestilah memelihara hubungan baik dengan pelajar, okay? Mencalonkan nama pemeriksa dan dalam dan luar. Sebenarnya every single one of this responsibility ada dia punya sebabnya kenapa disebut di situ. Kalau hubungan tak baik, pelajar takut nak approach, takut nak jumpa kan. Kalau
kita tak calon, ada penyelia yang suruh pelajar pula yang cari calon pemeriksa dalam dan luar. Cerita calon pemeriksa dalam dan luar boleh menjadi kesusahan kepada pelajar sampailah masa dia nak thesis hardcover. Dia punya ni lah, kalau kita tidak memilih yang sesuai. Memastikan pelajar maklum semua peraturan universiti, mungkin kita kata pelajar lah yang perlu tahu kan, tapi penyelia juga patut tahu. Dan menyemak dan memastikan tesis mencapai tahap penganugerahan. Jadi kadang-kadang diargue lah masa Viva, kenapa pula nak tak lulus kan? Penyelia dah sign boleh bentang dan sebagainya kan. Jadi isu-isu macam ni bergantung kepada keadaan lah. Dan penyelia bersama perlulah bekerja bersama-sama. Nama pun penyelia bersama. Saya pernah, sebab saya lama, 4-5 tahun juga dekat SPS tu, pengajian siswaza, macam-macam masalah yang saya nampak lah. Di mana penyelia ni kata macam ni, penyelia ni kata macam ni, pelajar macam duduk kat tengah-tengah, pening kepala nak ikut yang mana. Dr. Roida ada juga share tadi, ada seorang lagi dah graduan, Roida, baru ni untuk undergraduate. Dan untuk master student, ni ialah saya punya pelajar sarjana, saya still keep in touch. Ada mungkin seorang dua di luar negara lah yang on and off lah, tapi saya still keep in touch dengan mostly mungkin ada yang perasan dan kenal di situ. Okay, dan PhD student saya lah. So Dr. Fong was my first one. Right, Rohaida boleh kira nombor 4, Kak Kim nombor 5, macam tu lah. And it's a mix, local, international. Okay, so this is my PhD student and this is my active PhD student right now. Ada juga yang tanya macam mana nak menjadi student ramai-ramai ni, tapi dia bukan je semua sama tahun atau sama semester dengan admin dan sebagainya kan. Saya akan share nantilah macam mana saya jumpa pelajar. Tapi sebenarnya NAP ni dia dah alhamdulillah dah lulus Viva. Semalam baru dapat correction untuk hardcover. Dina dah lulus Viva. 2 orang ni dah semester akhir lah, tengah menulis. 3 orang ni, Atira ada di sini pun sedang menulis, dan lain-lain sampailah dah semester 3 baru lepas first assessment. Jadi kita kena plan lah. Dan ada juga yang buat disertasi lah semester ni. Sebenarnya ni silap ni master, 2 orang ni yang disertasi. Saya pun tak perasan. Okay, dan juga kalaulah ada dapat fast track student, sebenarnya dia lebih, pelajar ni pelajar yang pandai, dia first class undergraduate, tak ada master pergi ke PhD. Tadi Dr. Roida ada sebut Dr. Hazira tu kan. Dr. Hazira is one of this fast track student lah yang tak ada master, tapi saya groom dia orang daripada undergraduate. Jadi kalau kita in the future are going to take a student which is first class 3.7 ke macam tu kan, dia ada potential untuk terus ke PhD, saya memang dah plan from their PSM daripada undergraduate project report lah. Jadi ni yang tadi Dr. Rohaida sebut. In this session quite special sebab kita collaborate dengan Dr. Rohaida, dengan Dr. Nora Shikin, with Dr. Hazira. So it's a teamwork. Dan saya keep track of all my supervision from the first one. Dr. Fong graduate in 2008. Title dia, jadi macam mana dapat title ni, bermula dengan saya ni dengan profesor daripada US lah. Kemudian title-title yang lain ada yang berkenaan dengan saya punya PhD. Kemudian kita pergi conference, kita jumpa orang lain, kita dapat external co-supervisor. Jadi setiap seorang pelajar ni ada cerita dia, macam mana dia dapat dia punya title, macam mana kita bincang. Dan saya keep track juga bila dia orang graduate, dan sama ada the seniors can help the juniors. Itu pun kita buat teamwork macam tu supaya pelajar pun ada kawan. Kalau tidak buat penyelidikan PhD seorang-seorang macam sunyi lah kan, tak ada orang untuk berbincang. Jadi ini adalah senarai mereka sampai Nur Idayu lah. Okay. Nur Idayu sebenarnya fast track and quite fast juga. Dan active PhD student yang saya dah sebut tadi lah. Jadi I make sure that every year ada, tapi tak 1 tahun tu ramai-ramai sangat, saya tak boleh
Jadi paling tinggi at one time satu semester ada sekali tu 4 orang sekali masuk satu semester itu sebab ada luar ni lah. Saya nak ingat student saya sebenarnya. Sentiasa ni dah lama tak pergi office ni, saya dah sebulan lebih tak pergi office, work from home. Memang saya tulis student saya semester berapa dah hantar belum, tik ni dah daftar belum, dia graduate, saya nak make sure I can contact the student, negara mana. Kemudian student saya yang first ni Dr. Fong, dia dah ada 3 graduate PhD, Dr. Nur Muhainia, student saya yang kedua ni, saya kan ada dah graduate 5 orang. Dan sebab Dr. Ruaida, Dr. Nur Syikin, studentnya bukan di UTM, tak adalah nama dekat sini. Jadi memang saya dan sebagainya. Tapi saya nak tengok, hari-hari saya nak tengok. Sebab saya nak tengok perkembangan pelajar ni sepatutnya buat dan sebagainya. Selain daripada tu, tugas kita industrial training student juga. Jadi di UTM International tu pun sentiasa tak putus lah saya ada pelajar di situ. Jadi point saya hari ni ialah little bit about before, during and actually our supervisor's role is ada jugalah sebenarnya selepasnya after. Jadi sebelum even kita nak supervise student ni, macam mana kita nak kenal dan nak ambil dan nak setuju nak menyelia pelajar ni, kan? Kita nak macam bela lah for 3 years at least kalau PhD. Kalau master mungkin tak lama sangat lah. Jadi macam mana saya buat? So one of the ways is saya punya pelajar FYP lah, final year project atau PSM. Okay, nak dapatkan itu pun saya memang interview dulu. Awak dah ambil tak kelas modern algebra? Okay, linear algebra semua ambil. Modern algebra ada one time tu di UTM dia elective. So saya syaratkan mesti ambil dan mesti score. Because my research is pure mathematics and more to group theory. Jadi saya nak dia ada strong background. Dan di UTM tak banyak sangat subjek pure yang di-offer untuk pelajar ni. Jadi pelajar kena banyak membaca sendiri. Kalau di pelajar ni grad daripada luar negara, saya ada ramai pelajar saya ada daripada Libya, daripada Iran, daripada Pakistan, very strong dia punya inilah. Dan sekarang ni ada Afghanistan, ada juga Iraq. Jadi kalau luar negara, dia akan email. Dan macam mana dia tahu nak email kita? Jadi saya tanya dia macam mana? Dia tahu Malaysia. Oh, itu satunya. Mungkin saudara ke ada dengar ke, Malaysia is a good place to study. Itu satu. Keduanya, dia pergi kat senarai semua universiti kat Malaysia. Dia akan carilah jabatan matematik dan dia akan cari kita punya CV ataupun detail. Jadi website saya memang almost every week memang saya update. Jadi saya letak semua saya punya publication kat sana. Jadi dia memang CV. Jadi pelajar ni senang nak tengok ada tak matching kan, macam mana kita boleh supervise dan sebagainya. Tapi bila dia email tu satu, saya tanya dia macam mana dia dapat saya lah. Kalau dia through kawan tu yang kenal saya tu lain cerita lah kan. And then I ask, can you send me your resume or CV and your transcript? I want to see what courses that you have taken and the results, the grades. And I want to know kalau international especially, do you have scholarship? Sebab kalau dia tak ada scholarship, saya tak nak dia kata dia nak scholarship dari saya. I don't have any scholarship and I don't want to think about financial difficulties lah. Tak nak supervise the topic pun dah pening. So itu syaratnya. Kalau dia tak ada, dia dapat tampung sendiri, okay. Kalau dia dapat scholarship, which is good. So now my Afghanistan student memang dapat scholarship. Jadi background check kena ada. Kalau dia katalah dia dapat ada yang USM, saya tanya dia, adakah dia akan buat full time atau part time? When I taking the admin position, saya dah cuba untuk tidak ambil student yang part time lah, because I said it will be easier for me if you stay here in UTM, you will be among all the other students and I don't have to macam bantu dia setiap step kan kalau dia tak ada di situ. Jadi itu pun penting jugalah to save your time. Saya pernah ada student yang supervision dia berada di Taibah dan dia datang macam setahun a few times only, macam 1-2 kali. Tapi dia ada co-supervisor, external supervisor dari sana. Dan
bolehlah, itu boleh berlaku. Dan sekarang sejak COVID, terpaksalah dia tak duduk dengan kita, but they are doing it full time. So they are still a full time student. And then topic of research, saya sebut tadilah, jadi it depends. Okay, the very first student I discussed with my ex-professor from my university, getting a research grant and then getting a student, cover the student for 3 years, yang itu. And then the second one, daripada saya punya PhD lah. And then we met other researchers, we went to conferences and we found so many other titles. Okay, jadi itu. Dan sebagai penyelia, kita kena tahu ini daripada UTM, SPS, tapi kita kena tahu di UPSI macam mana. If you are a supervisor in UPSI, you have to know all this regulation, right? Yang atas tu master, kan? Master maksimum dia berapa semester, kan? 8 semester je dia ada. Tapi kita nak dia grad maybe just 2 years, kan? For GOT, 4 semesters. Kalau mixed mode senang, kan? 3 semester habis. Kalau master by research, hopefully by 4 semester dah habis. Bawah tu memang macam tu, kan? PhD punya journey. Tak pernah lah saya tengok. Saya punya journey dulu pun memang macam tu lah. Jadi atas turun bawah, kan. Apa yang kena buat semester 3, you cannot plan for next semester just this semester. When I sit with my students, normally I plan for the whole 3 years and then plan for that 1 whole year and then plan for those 14-15 weeks for that particular semester. Jadi dia tak macam last minute lah, ya. Jadi kita kena tahu juga kalau nak GOT, I remember when Dr. Rohaida invited me, saya kena cerita pasal macam mana nak menyelia, macam mana nak bagi student GOT, kan, all this. Harapnya kalau nanti kemudian boleh tanya soalan, ya. Saya akan sediakan, we have lama juga ni. So dari first semester, student kena ambil kelas, kan. Jadi kita tahu peraturan research methodology. I had one student master full research. Dia dah nak hantar thesis semester 3, then realise that she forgot she has not taken the research methodology class. Masa tu no. Subjek wajib universiti. Dia drop dan dia terlupa. So jadi macam mana? She has to wait, finish that, taking that subject and then send the thesis in the semester depannya. Jadi itulah, kadang-kadang kita terlupa benda yang kecil, it affect the whole of the the whole perjalanan kita punya master atau PhD lah, student punya tu. Jadi saya nak share juga, even sharing to myself, dah baca kadang-kadang lupa, kan. What's the 7 habits of highly effective? Kan kita selalu baca highly effective people, kan. So highly effective graduate students. Kena proaktif, okay, for this student. Jangan tunggu aja penyelia ni. Kita pun kena share lah, to share this with our students. And responsibility is not only from students but also from the supervisor. Okay, kita kena duduk, what is actually the goals? Why are you going to do this PhD? Sebenarnya nak buat apa? Kan? Memanglah nak gaji besar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau sebab terpaksa, mungkin ada masalah tu, kan. Dan yang paling penting sebenarnya ialah priority. You have to know how and the student prioritize, kan. Jadi kalau kita tak set betul-betul priority kita, masa tu memang tak cukup lah. Okay, think win-win. Okay, seek first to understand then to be understood. Kita nak orang understand kita tak nak understand, kan. Student ni kita kata tak dia pun saya busy, kenapa ni, kita tak nak understand dia, kan. So communication is very important. Synergize is boleh work in a team, okay. Sharpen your saw, meaning kita masih lagi boleh learn from webinar dan sebagainya, kan. Saya kalau ada apa-apa dan saya free, memang saya suka. Okay. And how do actually we treat our postgraduate student as actually a mature student. Dia orang bukan undergraduate, kan. Jadi kita kena faham. Sebab tu saya ingat ada pelajar seorang ni, dia kata dia akan pindah
ke Skudai, dia akan duduk di situ, husband dia akan ikut, tapi husband dia kena berhenti kerja lah, tolong jaga anak sebagainya. Saya kata okay, it's okay because you have your gaji, ada allowance, but I want to meet your husband too. Jadi duduk dan saya memang ceritalah, saya kata I'm expecting student ni to work 8 hours a day. Jadi weekend tak apa, malam tak apa, 8 hours a day. Jadi husband pun boleh faham. Kadang-kadang macam nampak free je kan dan sebagainya lah. So actually, especially for me, saya buat PhD kan dengan anak diorang, dengan husband pun sambung belajar. Jadi it's ours. It's not just my own degree kan. Benda tu kena faham lah, dan student juga yang itu kena faham. Jadi yang ini ialah gambar saya jumpa dengan student. Ni Dr. Hazira, ni Dr. Fong. And these students, we are co-supervising. Jadi boleh cari satu masa yang kita semua free. Masa ni tak adalah, kalau nak detail-detail seorang-seorang lah. Tapi ni just tu yang progress report kan, jumpa sekali. Jadi kita tak adalah main cakap lain, coach cakap lain kan. Dan things to consider is how actually we manage our time. Okay, because we have like admin work, kena ngajar, kena ni kan. How do we manage our student? We had to manage also our colleagues, takkan duduk bilik tak keluar langsung. Contoh, how do we manage our grants? Kita kena ada grant kan. How do we manage our health? Kena jugalah bersenam. The work environment sekarang ni duduk rumah aja. Macam mana kita nak manage all these things? Saya dah tak ada anak kecil. Jadi siapa yang ada anak kecil nak manage lagi kan, the family. Dan skill development juga penting. That's why if there are any webinar dan sebagainya kita nampak kita boleh improve, use this opportunity that you don't have to travel kan. Ni office saya lah, dah lama saya tak masuk office international. Jadi manage our time for research, for teaching, for admin. Kalau saya admin kena 50% di international office, 50% untuk yang lain-lain kan. Bila balik dah ada family, nak masak. Untuk diri kita sendiri takkan tak ada kan. Tu yang kadang-kadang just put some time, put away all the phone dan sebagainya. Just relax-relax, mungkin tengok drama kan. Sekarang drama pun banyak. Baca buku, all ibadah, ada activities kita. We can plan actually. Walaupun every single one of us have the same 24 hours a day. How actually we manage our time. Dr. Raida, I'm still here, right? Yes. Sure. Dr. Raida, how many hours do you sleep in a day? Saya rasa kebelakangan ni dalam 3 jam, 4 jam je. We have to have enough sleep. That is the basic sebenarnya yang sangat penting lah. Okay, 5 to 6 hours, 5 hours pun dah tak cukup. So 8 hours tu, more than 8 hours dah jadi baby pula lah. But apapun, saya memang try to get jangan ganggu. My sleep time has to be at least 6. Kalau terkurang siang nap sejam kan. Jangan siang pun nap sejam 2 jam, malam lagi. But otherwise, we will be very tired, we will be unproductive dan sebagainya lah. Sebab we are doing this supervision, as a supervisor there's an expectation. From the student there's also expectation. So siapa yang baru atau mungkin yang pernah supervise student, I recommend that you download this, saya jumpa dia punya PDF daripada UPM. So, tajuk dia is A Handbook for Postgraduate Supervision. Sangat menarik lah sebenarnya buku ni. Saya dah baca tapi hari tu macam kemas-kemas jumpa lagi sekali, baca lagi sekali. And then dekat belakang tu dia ada soal jawab. Saya bagilah student saya yang dah grad dan yang tengah aktif, lebih kurang je jawapan dia orang. Tapi dia bukannya macam biasa tau. It's not Likert scale. You have to really read what is on the left and what is on the right. Macam ni, it is the supervisor's responsibility to select a research topic. Adakah kita punya responsibility? Ataupun is student responsibility to select his or her own? Dia sebenarnya kat tengah-tengah. Okay, kalau student tu kadang-kadang saya dapat student yang this is my title, dia kata dia sangat pakar lah bidang ni, dia nak buat ni juga,
but I said I don't think I can really help you that much because this is not really my area, kan? Jadi saya refuse. Saya tak boleh nanti bantu dia sangat. Kalau you are in OR contohnya, and your student want to do something yang totally different, apply ke apa, not your bidang, just pass it to the orang yang lebih kepada bidang lah. Jadi saya banyak memang rejection of student who if they refuse nak juga buat tajuk dia yang saya tak familiar, saya tak nak. Okay, the supervisor should insist on regular meeting with the student ataupun student yang patut decide bila dia nak jumpa. Jadi pun di tengah-tengah. Dia sama-sama lah, kadang-kadang supervisor pun kena tanya juga. Student pun kena tanya juga. It is the supervisor who decide which theoretical framework most appropriate. Ataupun student. Student kadang-kadang tak tahu. Tapi it's actually more to the supervisor lah. Okay. The supervisor should check regularly that the student is working consistently and on the task. Tengok student ni, dia memang mengharap betul penyelia tu selalu tanya, dia berat sikit ke sini. Patutnya student lah yang macam mana nak spend time kan. Agak manja lah kot student ni. The supervisor should develop appropriate program and timetable. Tidak, dia more kepada kita lift sikit lah patutnya sebab dia orang dah adult kan. Tapi still, they need our bimbingan lah kat sini. The supervisor is responsible for providing emotional support. Okay, emotional support. Siapa yang dah grad kata, dia memang patutnya perlu. Sangat perlu. Dia sangat membantu mereka lah. Okay, yang belum grad ni, dia tak rasa lagi mungkin kan. Dia letak, okay lah half-half. Okay, next one is the supervisor is responsible for ensuring the student is introduced to appropriate service. Patutnya pelajar lah yang cari location dan sebagainya. Tapi jawapan ni bergantung kepada pelajar tu dia duduk situ ataupun dia remote. Iaitu saya tak ni sangat. The supervisor should insist on seeing all draft of the work to ensure student is on the right track. Okay, memang berat ke arah ini. Yang ini, student should submit draft kalau nak supervisor bagi constructive criticism. Pada saya memang nak. Every time I want the student to send it to me for me to see the draft. Supervisor should only accept student when they have specific knowledge. Yes, this is what I was saying. Sepatutnya lah dia ada dan ada student tak adalah yang sampai ke 5. Patutnya pilih aja walaupun tak ada knowledge kan. Itu akan susah. Jadi the process starts from even the beginning before you accept the student. Yang ini pula, apa ni nak dekat ke sini pula The supervisor should take over the final writing up if the student having difficulty. Tapi the writing of the thesis should only ever be the student's own word. Memang dekat dengan 5 lah almost. Semua kata tak mungkin. Memang semua student lah yang bertanggungjawab. A warm, friendly relationship between supervisor and student is critical. Jadi saya kata tadi, kena ada. Jadi semua memang pergi ke arah kena ada warm and friendly relationship. Last is the supervisor is responsible for decision regarding the standard of the thesis. Ini pun penting. Pergi kepada supervisor kan, banyak kepada 1-2. Yang kanan tu the student is responsible for decision. Jadi kadang-kadang student tak tahu pun dia dah mencapai tahap ke tidak. So we want the student to have a smooth journey sampailah viva. Okay? Jadi kadang-kadang dia tak match. Supervisor expect macam ni. Student dependent sangat kan. Jadi macam mana kita kena betul-betul letak dia di tempat yang sesuai lah. Jangan terlalu dependent. You have to try kan, macam kita bagi one paper. Dah baca 10 kali belum? Baca sekali je tak faham dah datang ke supervisor kan. Contohnya. Jadi sharing just some common problems. Macam mana kita nak solve. Student tak pandai nak do time management, student kata dia tak friendly langsung. I said we cannot change people. Human is macam tu. Tapi there are things yang human kan, kalau you go to them sharing, have good communication, benda ni boleh di-solve lah. Jadi how do I do to meet all my students? Apa yang saya buat ialah sebab masa saya pun
kadang-kadang asyik meeting aja kan. Jadi saya create lah Facebook ni. Facebook, this is a close Facebook group. Saya namakan dia Proniza and Special People. Jadi dalam grup ni ada family saya, anak-anak saya, ada student, ada adik-beradik saya. So every Saturday I will put this schedule in my Facebook. I will put all my meetings. Okay. And then yang biru-biru ni student akan komen lah. Yang ni nampak kat situ dah penuh, nanti dia akan carilah in between, saya akan jumpa sejam. Jadi sekarang ni kalau hari tu jumpa fizikal memang dia orang datang during their time lah. Jadi syarat dia kena pancul lah. Jadi bila saya dah letak, saya ada meeting ni, nanti dia orang akan letak lah boleh tak jumpa pukul berapa ni. Jadi saya akan terus slot dan saya akan invite dekat Google Calendar lah. Supaya saya tak lupa dan staff-staff saya kat office tak kacau masa tu, tak masuk meeting lain. Jadi bila dah penuh isi semua ni, penuh lah nanti. Jadi ini just sharing some schedule planning. Masa ni jumpa kat office kan, kita matematik kan kena duduk, kena contek. Jadi senang untuk discuss physically sebenarnya. Ada juga yang buat lab, biology lab, saya pergi ke lab, tengok dia buat kerja macam mana. Ni kita buat hybrid masa tu. Masa tu dah start COVID kan, Tira. Kita ada dalam Zoom juga masa tu. Dan saya kena discuss dekat whiteboard masa tu. Jadi so many things that we can actually do. Sekarang ni macam student saya ada seorang co-supervisor lah external kat Iraq. Okay, memang tak pernah jumpa lah dia kat Iraq. Dan Ibrahim baru grad, saya groom dia supaya dia pun akan jadi penyelia kan. So co-supervising. So kita jumpa je lah kat Zoom kan. We can discuss this. And Atira has Dr. Hazira as the co-supervisor. So make sure we meet together. Yang ni pun Syiham dengan Dr. Fong. I'm the co actually for this one. And recently we have this discussion when Dr. Ibrahim went back to Nigeria. Hassan is from Afghanistan kan. Kena sacrifice, memang kena. Masa berbeza kan. Tapi saya tak adalah sampai malam ke apa. So we meet at 4 PM supaya mungkin kat Nigeria tu pagi ke 9, kat Afghanistan tengah hari sikit kan. And then kita boleh buat discussion ni. So many. Masa sebelum COVID ni, kadang-kadang tiba-tiba aja saya cuti ke, masa ni saya cuti, Nabila nak hantar tesis, tiba-tiba dah siap. Saya tak apalah, boleh datang ke rumah, saya boleh sign. Masa ni tengah main badminton, tiba-tiba Nozi kata ada sikit lagi dia nak hantar correction. Masa ni saya tengah cuti juga, saya kata kalau nak jumpa, bolehlah join saya breakfast kat McDonald. Contoh kan, things that we can plan with the students. Dan research progress pun siapa yang macam student ramai, saya nampak ada seorang dua yang agak ramai jugalah student masa ni. You can meet them together for them to present research progress kan. Sebenarnya bila dah ada Zoom ataupun Google Meet, we can meet all together macam ni. Tapi kena plan. Block the calendar early before you have to send the progress report. Make sure you meet the students have time to fill out, and then they send on time. And if you don't have the time to discuss physically or through online, you can also discuss. Ni orang semua dah buat kan dekat group WhatsApp lah. So saya ada group WhatsApp active student. And yang ini sangat penting juga. This is very important to make sure that the student can actually graduate on time ataupun tak lari jauh sangat kan, to have their Gantt chart for the 3 years, 6 semesters yang akan berubah-ubah mengikut every semester, and every semester I will ask them to update the Gantt chart for that particular semester for those 14 weeks, 15 weeks to make sure are you following this, ada tak yang saya boleh bantu, tersangkut kat mana dan sebagainya kan. And this part is also very important, technology transfer activities. Nak pergi conference tak? Setiap tahun memang saya akan galakkan pelajar pergi conference lah, macam matematik kan kita ada simposium kebangsaan sains matematik, yang itu saya memang macam wajibkan pelajar at least sekali
Sebab dekat simposium tu lah yang kita akan jumpa local expert mathematician kan, SKSM. Dan apa ni, ada next week kot SKSM di UMP. Jadi publication in journal pun at least kena ada. At least simposium, conference, at least dulu satu keluar negara, satu dalam negara kan. Kalau publication maybe at least one a year, ataupun with the conference dan sebagainya akan jadi banyak lah. Dan pastikan pelajar memang peka and have this academic calendar. You are the one that's supposed to remind me. Turns out selalunya saya yang remind lah. But this is your responsibility. Kena ada macam MOU. Dekat bawah belakang buku tadi tu sebenarnya ada MOU yang boleh design tu. Saya terlupa pula nak ambil gambar tu. So be alert, use the Google Calendar. And this is also very important for the supervisor to know. Once the student register with you, you know that the student have to register every semester, kan? You have to take, kalau UTM 2 classes, okay? And then tak boleh berhutang, nanti terlambat. Kalau international student, you have to know they have to have valid visa. Penyelidik patut tahulah. And then when that they have to do the first assessment, qualifying assessment tu for fast track, second semester, first assessment, third semester. Before the third semester, before you present for first assessment, make sure that at least probably you have already one paper submitted ke, one conference ke, to help you bagi point for passing your first assessment, contoh. And then do the research, jumpa semua tu, then you have to alert that 3 months before they want to submit the thesis, they have to send the notice of thesis submission. Dan dia akan menjadi satu masalah kalau kita tak plan ahead lah. Who are you going to appoint as the internal, and as the internal tak sangat lah sebab dia dalam jabatan, but the external. You have to find someone or know someone yang layak dan juga dalam bidang. Okay, and for my case, normally I will ask whether will you be willing to be my student's external examiner. Boleh check lah, tengok dia punya CV dan sebagainya kan. Kadang-kadang jumpa dekat simposium. Sometimes I went to the conferences and see who are the people in the area. If Rohaida, you still remember your external? Prof. Angelina. Yeah, you remember I asked you to go to her presentation in apa kat depan the mall, PWTC? Saya dah tak ingat dah, Prof. I still remember. I said, Rohaida, Prof. Angelina will be your external. You better go and see apa dia punya expertise kan. And then itu yang kita kena lihat lah. Penyelidik ingat, macam mana pelajar tak ingat. Okay, and then thesis submission kan. You have to check. Selalu student saya akan first draft, okay. Depending lah dia nak bagi by chapters atau dia bagi the whole thesis, and then I go through again. Selalu tiga kali lah draft until I'm satisfied, and I won't take so long. 2 bulan tu pada saya dah sangat lama lah. Selalunya macam 3-4 weeks lah untuk saya ambil masa to finish, really check dari pihak saya lah. And then Viva, selalunya pelajar saya tak banyak sangat lah. Correction so far boleh tak ada major lah. Normally sebab dah check, dah melalui proses dan sebagainya, alhamdulillah. And then this is correction, and then barulah hardcover. Nak kena tahu proses-proses ni. Siapa yang nak pergi nak pergi ke mana kan? Macam tadi jumpa Nabila, lepas ni abstract kena dicek oleh few layers, semua tu penyelidik kena tahu. And then Senate letter, when they got the Senate letter, so itu yang time dikira sebagai GOT, the date register and the date of the Senate, panjang tu. Itu yang 42 months is GOT, 48 months untuk KPT punya GOT kan. And then convocation lah, jadi kita kena plan. Student pun kena plan, tapi student dia tak melalui, dia mungkin tak tahu nak plan semua ni. So the supervisor has to do this. And some other tips that I can share is
networking with other researchers is very important. Dalam UTM kita research university kan, jadi kita ada research alliance, and then every one of us belong to research alliance and a research group. So kita ada group yang kita panggil Applied Algebra and Analysis Research Group. Jadi working with other staff in this group and the students having all kind of activities would help a lot. Jadi dalam research group tu satu, kita pergi conference, sebab tu saya make sure saya mesti pergi conference, student mesti pergi conference. Not only we present papers, we have to network with all other researchers. Walaupun mungkin tak ada bidang kita tu, why not you just go to all the parallel session, learn about other people's research. Mungkin dia ada buat yang sama, dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Maybe our research has something to do with this. Dia ada guna matrix yang aku guna, contoh kan. This is actually the application of our research. Or, wah, best betul lah, dia bentang ni macam, I can actually follow this kind of slide kan. Macam tu contohnya. And actually, when we have some of the conferences saya ingat saya pergi ada satu conference dekat universiti saya, buat balik dulu, saya pergi Waterfong. All the participants in that conference, so many of them are actually the authors of the references that I'm using. Imagine kan, orang ni kita duk sebut ni, jumpa orang tu. So you can network with dia kan. And then you also can send your student for research attachment. Okay, jadi more sharing of the role of the research group. Kita selalu buat macam mock viva lah. Okay, when our student having first assessment or viva, kita minta dia bentang dulu, kita minta student-student senior dan sebagainya di dalam research group ni tanya soalan ataupun bagi komen kan. Penyelia mungkin tak cukup untuk bagi komen, it will really help the student. Lepas tu kita ada GAP is Groups Algorithm and Programming Workshop. So kita ada buat workshop ni, jadi student boleh work together and discuss walaupun dia tak guna directly. Dan kita panggil juga, ni semester ni saya invite actually this is my class, my group theory class. I invite my students external supervisor to be teaching in my class. Jadi kita panggil dia virtual visiting professor. At least there are some topics that dia orang boleh share. Macam menarik jugalah, student kita tak ada opportunity to go abroad kan masa COVID ni. And I also invite my alumni to share their sharing. So kita invite Dr. Yohani, yang ni Dr. Amir is Pro Ali Hassan, and also my student from Libya and also from Pakistan sharing in our seminar. Ni just to share some of the conference. Dr. Rohaida, Kak Kin, if you still remember this like hashtag apa kita panggil 10-year challenge, ni kita punya group theory conference lah. And then the 5th one in ITB, dan saya memang selalu pergi and then bring some students to go along, present papers, meet with people. Dan Prof. Ahmad Irfanian has been my friend since 2010 actually. A day before this conference, I met him in Turkey, and then jumpa, bincang-bincang nak buat conference ni. Dan conference group theory ni every 2 years. Dia pergi ke negara-negara lain-lain lah, Iran dan sebagainya. And he has been my external co-supervisor for my student up until now. Jadi kita jumpa expert sometimes in conferences kan. He actually found me first. He sent me an email, kita punya common research. And then di Istanbul, conferences, we went to a conference in UK this time, and I sent Dr. Rohaida, Dr. Azana, Kak Kin to US to do research attachment with I call him my PhD brother sibling actually, because he's also the PhD student of my supervisor. So kita ada ni, and then I send Dr. Afika and Dr. Nozi to Leeds, meeting with Dr. Hazira and another professor there, sent to Brazil, sent Dr. Yohani
also my other siblings, sister. Okay, this one I went with Dr. Fong. This is my first PhD student, and Dr. Noor for 1 semester. And this local research attachment also. So Dr. Hazira was also doing research with Dr. Rohaida last time and Dr. Shikin. And Afika, Dr. Afika now in UiTM, and we have quite a number. Actually, I visited UPSI quite a number of times, yeah, Rohaida. So future planning of the student, as I mentioned earlier, we had to plan with the student how many seminars or conferences that you want to go, or you can go, or you should go. And having grants, applying for grants, having students to help you applying and getting the grants, so the students can use that. Kan? Grant banyak bantu student lah. To pay for the publication fee, kan? I have mentioned about yang ini before. Jadi this require future planning dan careful planning. For publication pula, I'm sure many of you are already familiar. Okay, so we can do review paper, kan? And then conferences. You want to send conferences sebab papers presented in a conference, dia kadang-kadang ada special agreement kan with the journal. So the journal will accept all papers presented in the conference much faster than the one you send directly to the journal. Kita kena hantar Scopus ke, nak hantar Web of Science ke, kan, impact factor ke, then Q1 ke, Q2 ke, and then make sure if ada publication workshop, ask your student to join. And recently Bulletin, this is Bulletin Malaysia Mathematical Science Society, USM kan, dia punya publisher. Last year it was Q2, baru-baru ni dia dah Q1. Quite susah juga nak masuk. So examples of how many student supervisor relationship, I never miss attending my students convocation. Jadi masa ni Dr. Rohaida punya convocation, Tafika, jumpa the parents, jumpa the family kan. Masa tu kita pun boleh jadi macam floating lah bangganya seperti student juga. Join in. Okay, sekarang ni musim durian. Durian tahun ni kebun pun sangat banyak, cuma saya tak dapat balik. Jadi saya kirim je lah orang yang duduk di Pontian untuk hantar yang boleh travel ni. Kadang-kadang dukung kan, student saya pun contohlah things that you can do together with your student. Tadi Rohaida kata, Puan Hiza santai-santai je kan petang ni, ni santai-santai lah, saya pun tak jadi salin baju kurung ke apa ke, nampak macam santai di rumah. Okay, pergi lunch, kerana masa lunch pun kita boleh discuss kan, mesti ni kita discuss nak pergi conference tapi sambil makan-makan. Hopefully after this things will go back, walaupun mungkin tak real normal kan, kita dapat buat ni semula lah. Raya pun dah masuk tahun kedua tak dapat beraya. I never miss inviting my students to raya lah at my house. Actually tangga ni memang dah jadi tempat gambar masa raya. So then you get to know their family pun happy kan dapat jumpa. And then research group can do something outside together, ajak family pergi bowling. Then ni apa yang pelajar boleh join in. Macam dulu saya minta Kak Kim ada ke sini, SKSM kita volunteer jaga meja, contohnya. At least they got to meet with the participants, the people. Saya galakkan student saya to join in whatever activities there is in the department ke or in the university to get the soft skills. Tidak ada orang stress juga kan, asyik nak kena study je. So masuk jaga masa Olympiad. Sekarang Olympiad pada online, 31 bulan ni ya. And then if international student, kita ada macam student society, macam Atira dia join in as global buddies for mobility exchange student kan. It will be in their CV. Jadi saya summarisekan, yang pentingnya ialah we have to know our student. And among our students, I said communication is very important. If you write an email regarding your study, you have to CC all supervisors.
if you send anything, any problem ke apa, pasal visa ke, nak tanya SPS dan sebagainya, it is compulsory for you to CC me as your supervisor. Okay, if you nak buat ni, nak discuss ni, because if not, some students kadang-kadang dia tak nak share. Dia bagi tahu ni, supervisor pun tak tahu kan. The main or the co tak communicate. Ini it's for me it's very important. Tadi saya dah sebut, kita kena tahu juga. Bukanlah nak jaga tepi kain sangat ke. At least we know student ni anak sulung ke, contoh anak bungsu ke kan. Especially masa COVID ni, bila dia balik kena jaga adik ke ataupun okay dia boleh. Otherwise we'll just assume that they are always ready. You give deadlines and everything, kita tak kisah pun kesusahan dia dan sebagainya lah. Jadi itu yang kadang-kadang stress dan sebagainya kan. We have to know their backgrounds. Even sebelum dia apply. Dalam minggu lepas ni saya tengah mereject juga, ada seorang dari Pakistan. Mula dia kata dia ada scholarship from the government. And then when I said okay, I have this title, bagi contoh proposal. Lepas tu dah apply, tiba-tiba dia kata do you have scholarship? Dan saya bukan sebelum ni kata ada scholarship ke? We have problem here. No, I said this is our agreement kan. Mana boleh tukar-tukar macam tu. So cari lain lah. Okay, so listen and understand our student. Kadang kita buat tak kisah je kan. Dia pun kena dengan kita pun kena faham dia. Dan if you think of our student as our own family, kan macam anak-anak kita, I'm that old for them to be all like my children. Mungkin exception lah Kak Kin sebagai Kak Kin. But sisters ke kan, brothers ke, mesti macam anak-anak kita. So that is why kita care lah, like we care for our family. Dan tadi saya ada sebut pasal mentor-mentee, jadi saya ada quite a number of students. Saya rasa lepas ni ada satu graph saya mention about mentor-mentee and also co-supervisor, co-authoring paper and how frequent, depending kan, kalau student dah writing mungkin kurang sikit, otherwise meeting every week kan. Jadi students punya difficulties, macam mana kita nak tahu, kita approach, ask them. Student pun tak suka asyik nak bagi apa ni, macam dia kata asyik bagi alasan aja, dia pun macam segan ke apa, but we have to know kalau ada difficulties tu lah. Kadang-kadang dia bekerja kan, time, kadang masa COVID ni especially dia financial difficulties ke, ada family problem ke, ayah, mak sakit kena jaga kat hospital. So we have to know, so we understand that they cannot do this within this time. Yeah? Kalau ada visa ke, masa ni saya ingat saya di KL, sebab student saya ni UPNM, dia duduk di KL lah, dia ada Dr. Sheila di sana, jadi dia kerap jumpa Dr. Sheila sebab masalah apa ni, macam keluarga, family, husband kerja kat sana. Kadang-kadang kalau saya pergi KL, saya jumpa lah dekat sana. Jadi itu yang choose the time kan. Dan ini terpaksa bawa anak, contohnya saya kata tak apa kalau dia tak ganggu ke apa kan, lah saya riba, tiba-tiba tertidur pula dia. So apa yang student expect dari kita pun kena tahu. Student kalau tanya, dia nak kita ada je kan, tapi kadang-kadang kan kita busy. Kita tahu je apa yang dia tanya, but we are human, we don't have the answer for everything. So discuss with the students that I can help you as this much. You need to find probably other help from, kalau dia tak faham certain paper tu, kadang-kadang saya kata cuba email the author, they are the one that do that, so they probably have the answer to that problem. Reply email memang wajib lah. Even I told my student, every single email that I send, you can just say, okay, thank you. Kita kalau dapat email, kadang-kadang kita tak reply, orang pun tak tahu kan dia dapat tak, kita baca ke tidak. Dia expect kita sentiasa ada, tapi kadang kita pun tak ada kan. Certain times dia nak kita friendly dengan dia kan, dia nak juga kita show appreciation. As human, pernah tak kita as supervisor, wow, this is a really good job, ataupun kita hanya asyik sebut teruknya paper ni, banyaknya silap, ataupun kita akan cari silap aja, atau kita kata wah thanks, when is the last time you say thanks kan, contohnya. So some appreciation. Be understanding when they have personal problem. Kalau dia tak dapat complete within the time,
tak apalah, mungkin dia ada masalah. Ini mungkin dia is much more difficult than what we expected, kan. Dia orang pun nak kita motivate dia. Okay. Saya ingat ada seorang student, dia datang tanpa appointment. Saya kata, kita ada appointment ke? Tak, dia datang just nak hantar breakfast ni, dapat motivation sikit. Sampai macam tu kan. Jadi kadang-kadang kita tak dapat jumpa student. Itu selalu juga berlaku. Kadang-kadang ada masa yang saya sangat penuh kan. Saya cakap tulis report je lah. Kalau pergi workshop, make sure you write a report and you report to me without me asking. So yang ni Tira pergi Web of Science User Training. Jadi saya kata, Tira tulis report ni, hantar ke semua supervisor, co-supervisor, maybe some others kan, student lain, share ataupun write this report, discuss dengan yang siapa semua yang pergi, come up with this report. So we know what you know and we know what sometimes the university offer to the students kan, kita pun tak pergi. So menarik jugalah, ada macam-macam program by the university, report on high publication workshop, okay, structured course. Jadi kita pun tahu apa student kita tahu dan apa yang dia orang dah share, Viva tu macam mana, sebelum Viva kan. Dan kita, pada saya lah, I need to know my students other activities. Saya tidak halang dan saya memang nak dia orang ada the soft skills. So if you are joining PGSS activities, you stay in college, you become the nama kat college tu, and then all my students, most of them I encourage them to join Toastmasters Club, not sure opsi ada ke tidak, so they can actually improve themselves in communication skill. Itu Viva. Kalau Viva tak boleh nak score, itulah the last point yang decide whether you will lulus ke tidak kan, pass your PhD or masters or not. Okay, ada yang lain-lain lah seperti yang saya sebut tadi. Jadi activities postgraduate student society pun sangat banyak, and by handling this activity they can actually get these soft skills when they go to work, buat conference dan sebagainya, handle people, committee dan lain-lain lah kan. Okay, so just sharing some more activities. And the international students, dia pun kadang-kadang jauh daripada negara dia kan. Kalau kita tak sensitif pun, kesian juga kat dia orang ni. And then with those extracurricular activities, ada pula dia orang dapat award dan sebagainya. And then they get the opportunity to get awards from the, ni macam kira bonus lah. Bukan saya kata mesti buat ni untuk dapat award. No, this is just a bonus because you have been active in joining activities, in getting this award, in conference dan sebagainya lah. Dan saya dah sebut tadi kan, before sikit, during banyak, a little bit after, tak tahulah, any of you knows about this family tree. We have this mathematics genealogy project. Ada sekali tu saya just try tengok family tree, rupanya bila kita letak nama kita ada keluar. So when I type my name, there's my advisor there. So when I click there, I know how many students my supervisor have for PhD. When I click my name, I can see all my students there. Macam quite nice lah dia bagi. And then the descendants, like I mentioned at the phone, dah ada 3 student kan. But then when I tell you click, keluar lagi. So I call them my actually cucu lah. And we have still WhatsApp group. So ada Kak King kat situ, Dr. Aida kat sini. So just to say hi to the ex-student, keep in touch, right? Get all them in the emails. Manalah tahu kita nak collaborate macam hari ni kan, Rohaida. Kalau kita tak keep in touch, kita tak adalah this activity. And then for alumni is actually UTM pun calling back all the alumni. Kita nak jugalah ada that activities local and international. Dr. Sheila for the workshop, kita panggil balik. This is the 3 or the mentor-mentee that I mentioned just now. Tak cukup, tambah ada lagi ni sebenarnya. So like Dr. Fong and then Dr. No, because they are in UTM, 3 orang ni. So
kita matchingkan jadi co, but actually I can put in others from other university, like Kak Kin here, Roida here, and then there's Afika there. So my whiteboard tu sebenarnya you can do like graph theory pula, all the edges connecting the juniors to the seniors, and it keeps on doing this. Some of them become my postdoctoral. So Dr. Samad was also the co-supervisor for the juniors. Dr. Ibrahim baru grad, so and I'm still doing local collaboration with some of the students in terms of research grants, and give the opportunity to get students to co-supervise dan sebagainya lah, if they are not in UTM, and put in all the students in your website, because website is one of the ways that people will get you as a supervisor, for the website, and our publication there. And we also have now international collaboration that Idayu just finished. Well, this is actually just today, just before lunch, we had a meeting because we have this program next week with some universities in Indonesia. And make sure for your students when or after they are done, if we can write recommendation letter for them, why don't you write your testimonials of your supervisor? Something that actually we need to keep and simpan lah. Kan ni kan kadang-kadang kita kena simpan profile kan. It's good to see where we can improve ataupun apa yang kita dah bantu. So actually as a conclusion, being a supervisor is really a huge responsibility. That's why it's not easy for me to just accept if somebody wants to do PhD with me, because I will take that responsibility from the first day until you graduate, and until after pun saya rasa masih ada responsibility tu lah. So to summarize again the criteria of a good supervisor, we have to have passion and compassion. We have to be understanding. We have to be punctual. If we are punctual, the students will be punctual. If we are not, even 5 minutes for me is not punctual. So ever helpful, friendly, approachable. We have to be smart for the students to be supervised, right? Intelligent, caring. Walaupun katalah kita rasa kita tak smart, takkan kita tak smart kan? We are here, we are working here, so mestilah committed, highly disciplined. We have to have great communication skill, great networking, highly skilled in our research area. We have to be alert of all the deadlines. We have to be sincere, bukan hanya ini kan. We have to be very supportive. So sebelum ni saya memang selalu pergi ajak dia orang pergi main badminton, just stress free kan. Tapi sempat jugalah kadang-kadang bincang-bincang sikit sains-sains. So this is one of the best moment actually for a supervisor. I believe some of you have also graduated, some students master ke PhD kan. Master macam sekejap sangat. PhD ni lain sikit rasa dia, because you've been there with them like 3 to 4 to 5 years. So bukan dia je suka, kita pun kan. This is actually my viva. So this was like 1998. Dekat US kan, everyone can be there. Tulis kat papan mana ada slide ke apa kan. And then after I finish, this is my supervisor. Keluar sekejap kan. And then bila masuk dia kata, congratulations Dr. Sarmin. Dr. Sarmin. And then suddenly dia keluar buka pintu, dia panggil. So sebenarnya dia dah janji dengan my husband and my kids to come and wait outside. I have no idea. So it's the sweetest moment. So I hope being a supervisor, this will be the sweetest moment also for your student. And I dedicate this whole talk to my supervisor. Okay, this is Professor Louis Charlotte Kappa. Ni kat rumah dia lah. The husband just passed away. Memang dia rajin jemput, masak. This is my convocation dekat US kan. Penyelia yang akan put in the hood to the ni kan, dia pun
beratur dengan kita, supervisor. Masa ni ada 2 yang grad lah. Dia beratur, dia duduk sebelah kita, naik atas pentas sama macam tu. And this was ni salah ni. Betul ke 96 ni? Yang tadi tu April 98 tu masa Viva, and this was this year. Dia masih lagi, dia 80s, 90 umur dia, tapi masih aktif lagi. Online kan, we have conference, so she is still around. So good luck to all supervisors and supervisor to be, all the best to all of you. Kalau nak tengok lagi tadi, saya punya detail, this is my website. I will share this slide with Dr. Rohaida because you have email of everyone or WhatsApp. I will give you the link to this slide in my website later. This is my email. Kalau nak connected, nak tengok, bolehlah kat dalam Facebook, cuma saya kena tengok siapa. Kalau dari UPSI saya tahu lah yang ada kali ni. So kadang-kadang orang tak letak gambar, nama pun macam ni kan. And this is my LinkedIn, we can also connected through LinkedIn. So Rohaida, that's all from me. I pass back to you. Mana saya nak stop presenting ni? Okey, terima kasih yang berbahagia Prof. Begitu banyak ya perkongsian tips-tips penyeliaan. Sebenarnya saya antara yang bertuah lah yang sebab saya di bawah penyeliaan Prof juga, cuma walaupun sebagai co-supervisor tapi saya rasa memang Prof memang banyak membimbing saya lah. That's why bila timbul idea untuk perkongsian ni, first kali saya terfikir Prof Niza. Sebab saya nampak macam time Prof memang berdisiplin, tapi time buat kerja memang buat kerja, tapi bila time tak buat kerja memang kita santai begitulah ya. So pelajar tak stres. So saya rasa perkongsian tadi sangat bermakna lah ya. Mungkin kita boleh buka sesi seterusnya kepada sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa persoalan yang nak diutarakan kepada yang berbahagia Prof daripada ahli jabatan. If you can turn on your video, that would be nice. Kadang-kadang internet tak ni kan. It's the opportunity. You can ask any question. Kalau ada yang tengah menyelia dan sebagainya lah. Anything that I can share. Mungkin saya tak ada semua jawapan kan. Okay, rakan-rakan. Assalamualaikum. Salam. Kak Ida, saya nak cakap boleh? Boleh Lin. Silakan. Boleh. Okay. Assalamualaikum Prof Niza. Saya Shazlin. Mungkin Prof tak kenal saya sebab Prof tak pernah ajar saya waktu tu, sebab saya adalah degree Industrial Matematik UTM dulu. Dan PhD pun fast track terus di UTM jugalah. Saya di bawah penyeliaan Dr. Haiza. So saya sangat menunggu talk Prof ni bila dapat hebahan daripada Jabatan Matematik, sebab walaupun saya tak belajar dengan Prof tapi saya tahu Prof antara yang terhebat di UTM ketika itu untuk dari segi research, dari segi teaching lah. So hari ni finally lah saya dapat dengar daripada Prof sendiri bagi talk. Alhamdulillah banyak yang saya dapat knowledge lah. Dan saya pun baru berkhidmat di UPSI selama 4 tahun dan supervision saya pun setakat ini baru menggraduatekan seorang master student dan satu dalam proses Viva dan satu lagi in progress lah. So saya sangat mengagumi Prof sebab banyak student dan Prof pun boleh arrange semua dalam satu masa. Saya ingin sedikit pertanyaan lah kepada Prof. Bagaimana ya Prof, sebab kita tahu lately ni kita lagi susah di waktu pandemik ni kan untuk mendapat student lah, terutamanya kalau tak PhD pun master. So saya pun student saya hampir seorang dah pergi, seorang lagi pun hampir akan menghabiskan. So tinggal seorang ni. So saya sebab student ni kita kena continue kan Prof, kena sentiasa ada. So bagaimana kita nak biar orang tahu kita punya kepakaran dan student di luar sana berminat dengan research yang kita nak cuba buat dengan diorang. Okay. Terima kasih Prof.
dia ada a few suggestion lah. Kalau di universiti yang berlainan, mungkin saya tak boleh suggest something yang sama dengan UTM. Contohlah, kalau di UTM, student tu memang mengambil subjek-subjek yang lepas tu dia boleh sambung buat master kat situ. Contoh some others macam Rohaida dulu dengan Kak Ki nak cari student yang memang very strong kan. Rohaida in pure mathematics, how to get if you don't have the undergraduate yang boleh sambung contoh. If you do have those students from undergraduate, macam yang saya selalu buat, saya hari tu memang minta last year, I requested to teach linear algebra. Kira tahun 1 semester 2, tahun 2 macam tu. So I can macam promote dari awal lagi. Sebab student ni lah yang sebenarnya sepatutnya plan to further for master ke apa daripada awal-awal kan. Dia dah nak pilih ke apa dia punya kerjaya yang ni daripada awal. Jadi dia macam dah ada minat tu sikit. And then saya sambil-sambil lah dalam kelas, you had to choose the right field and then your PSM. And then if you, macam student saya PSM, masa dia jumpa je, saya request lah dekat jabatan because I want to give the student topik yang sebenarnya PSM pun akan ada paper. So all my PSM students at least they present in a conference coming up with something new, dapat paper ataupun pergi menemui matematik kan, at least something new. Jadi student ni lah yang boleh kita groom, sambung master dan sebagainya kan. Dan bukan kena janji kosong je, dia nak jugalah ada beasiswa kan contoh. Jadi opportunity yang tu grant kena apply. Tapi selalunya grant tu dia tak match. Kita minta student yang dah ada untuk bantu, mungkin dia dah ada beasiswa, tapi grant tu dapat mungkin overlap yang sikit dah ada buat tapi dapat student baru masuk kan to cover for the grants and also any opportunity for scholarship. Sebab student pun kalau yang mixed mode susah lah sebab tak ada scholarship kan. Kalau yang full research, kalau kita dapat that grant, senang sikit lah. Saya tak kata senang banyak. Macam student-student yang saya sebut tadi kan, yang dekat UMP, yang dekat UTHM dan sebagainya, kita plan, apply grant because for you the opportunity is much more than nama je research university. Nak dapat grant pun susah sebenarnya lah pada kami lah, nama je research university. Lepas JS pun tak dapat kadang kan. Research university grant pun dah makin susah contoh. So I said macam yang apa nama university yang macam UTHM dia ada grant itu, take the opportunity. Upsi saya tak tahu grant apa yang you ada sebab dulu Rohaida yang kat Kim ada grant juga kan. Student nak something yang kalau tidak dia nak kerja je kan. Kalau dia nak sambung tak ada duit pun susah juga pada dia lah. Jadi itu satu cara. Kita groom daripada awal, kita groom PSM student kita and then having the grants, having all kind of collaboration. Ada pula student ni, saya tak ada grant tapi yang ada grant ialah yang kat UMP tu. Yang ada grant ialah yang kat UTHM tu. Tapi saya akan co-kan. Tapi kita tak dapat jadi main lah. Itu dia punya pro and con dia lah. Syazrin, saya menjawab tak soalan? Alhamdulillah, terima kasih Prof. Prof memberi satu idea lah Prof pada saya, dan actually saya juga membuat beberapa macam yang Prof bagi suggestion kita groom daripada FYP. Saya pun start minta student saya daripada FYP tu kita tulis paper, kita masuk conference, kita pergi innovation punya pertandingan dan alhamdulillah nampak hasilnya. Cuma itulah Prof, satu masalah kami di universiti pendidikan ni adalah mereka kalau biasanya mereka akan dapat posting dan mereka akan prefer untuk menjadi cikgu lah. Dan saya kena offer lah mereka untuk membuat master lah dengan saya. Saya kata saya tak janjilah untuk mendapatkan grant, tapi saya kata insyaAllah saya akan cuba mendapatkan dana. Kita cuba untuk apply grant for the research and so on lah. Sebab kita nampak ada student daripada FYP kita ni memang very talented lah. Tapi itulah isunya bila mereka mendapat panggilan untuk menjadi cikgu, so benda tu terhenti. Dan satu lagi isu di universiti pendidikan ni adalah bila kita buat iklan, contoh kita dapat FRGS kan,
kita nak panggil untuk mereka bekerja dengan kita. Tapi the issue is orang akan kata, oh kami tak nak jadi cikgu. Sebenarnya saya sendiri adalah content statistik, tapi sebab bila dia dengar pendidikan kan, jadi kita kena banyak cerita. Tak semestinya research itu datang daripada pendidikan. Itulah Prof, satu bagi saya lah, saya yang pensyarah muda ni, satu isunya adalah saya nak panggil juga. student, nak panggil student, kenalkan dengan kita, supaya mereka yakin bekerja dengan kita. Sebab kalau contoh nak dengar matematik, mereka akan cari lecturer-lecturer UTM yang very consistent dengan dia punya content and so on kan. Kenapa dia nak perlu pergi ke UPSI? Macam itulah Prof. So in a way, I think you really have to quote and quote sell yourself. So student nampak that you have the opportunity, you have the credibility kan. Dan macam mana nak buat tu, collaboration ke, joining in conferences, masa bentang tu lah, take the opportunity to mention this is future work that I'm looking for a master student, contoh kan. Kadang-kadang benda tu pun berhasil jugalah. Pada Prof, kalau kita ke conference ataupun persidangan, adakah ia sangat membantu kita dalam visibility kita dalam area kita Prof? Yep. Okay, so maksudnya in a way kita cuba menampakkan diri kita dalam bidang kita adalah especially dalam bidang kita lah. Sebab tu memang syarat saya dan kepada pelajar, kalau pergi conference you have to attend the whole of the conference and to meet people and to go into all the ni kan, parallel, tanyalah soalan, jumpalah, jadilah peramah sikit. Jangan duduk dengan kelompok sendiri je. Macam student selalu bawa ramai-ramai kan, 5-6 orang. You all makan pun duduk meja sendiri, tak campur orang. This is the opportunity for you to meet people, to see maybe ada profesor ni, bidang ni ke apa, jumpa ke, takutlah memang. Tapi at least get to know each other. Pergi ke dalam, ni jangan duduk dekat kawan-kawan sendiri, pergilah perkenalan kan. Itu memang budayanya. Kadang-kadang dia pergi conference pun pergi tempat dia nak bentang aja, lepas tu hilang kan. That is the no to my students. Okay, so maksudnya networking kita dapat groom daripada situ lah Prof, salah satu in a way dari Prof. And also kita dapat kenal pemeriksa luar kan, bila kita jumpa dia, bila kita tanya boleh tak, Prof Angelina tu Rohaida sangat susah nak terima sebagai pemeriksa luar. Dia memang very particular daripada UM kan. So opportunity lah, and she's very detailed, semua tu memang ni lah, beruntung lah sebenarnya. Jadi jumpa dia, kalau tidak dia pun tak kenal saya mungkin kan, kalau tak jumpa masa conference macam tu. Okay, terima kasih Prof atas perkongsian yang saya rasa sangat menarik. Terima kasih Prof. Okay. Assalamualaikum Prof. Salam. Saya Mazlini Adnan. Saya memang banggalah nampak pencapaian Prof. Cuma saya nak tanya soal tadi, saya nampak banyak Prof tunjukkan nak kata cerita-cerita manis lah bersama pelajar kan. Prof boleh tak kongsi cerita-cerita yang kurang manis, contohnya ada pelajar yang berhenti sekerat jalan, macam saya sendirilah mempunyai pengalaman di mana ada sampai pelajar meninggal dunia ke. So macam mana nak, kadang-kadang kita sebagai supervisor pun demotivate. Kita kenapa pula kan, macam tu. Terima kasih Prof. Personally, alhamdulillah pelajar saya tak adalah yang ada satu sedih, paling sedih ialah pelajar Iran, anak dia sakit, kena operate perut dan dia terpaksa balik sebab kat Malaysia dia nak operate terlalu mahal. He's a very very good student, tapi end up dia dapat sambung, dia buat topik yang sama dekat Iran, saya jadi dia anak dia operate tu happy ending lah. Tapi itulah the only case yang pelajar saya yang berhenti. Yang lain, yang kisah sedih ni memang sekeliling saya sebab saya menjaga dia orang kan. Jadi sampai even semalam pun mesyuarat subsenet, senet, lagilah cerita COVID ni kan. Sangat sedih pelajar yang tak ada duit nak bayar yuran contohnya. Jadi tak boleh daftar. Tiba-tiba dah bertahun-tahun kena berhentikan. Adakah kita sebagai penyelia patut bantu kewangan sampai kena bayar hutang pelajar? Tidaklah sepatutnya. Kan, jadi ditakdirkan mungkin tak ada dia punya rezeki lah, tapi kita sebagai manusia kan kesian kan. Jadi cerita-cerita sedih yang susah memang
pelajar saya memang saya tahulah ada yang bekerja full time kan, nak kena jaga anak, family. Jadi masa dia tak ada, tiba-tiba ada yang stres pun ada juga. Student yang tiba-tiba hilang. Saya, kes-kes yang saya kejar adalah macam master student, dia tengah buat pembetulan aja. Tapi tak jumpa saya. Tak tahu macam mana nak cari. Jadi saya cari, kat mana ya saya nak cari hari tu? Oh, saya ada terperasan kakak dia kat Facebook. Jadi saya message, dapat nombor mak dia, saya call. Jadi mak dia macam terlampau macam dah lepas undergrad sambung master. Correction tak adalah banyak sangat kan, tapi nak dapatkan tu dia rupanya berhenti sekejap kerja kat Petronas. Mak dia kata, tak dekat UTM. Macam tu lah. Jadi bila dia tak daftar subjek saya risau macam tu. Sayang kan, dah 3 semester, 4 semester dah tinggal buat correction sikit. Sampaikan mak bapak dia hantar ke UTM, daftarkan, mesti janji buat. Saya suruh dia duduk depan saya sampai siap. Contohlah. Jadi ada satu lagi tiba-tiba hilang. Rupanya dia depression sebab COVID ni kan, kena kurung dan sebagainya lah. Jadi saya kata tak apalah kalau nak kena balik dulu, relax dulu. Dan sekarang ni alhamdulillah dah okey. Jadi macam-macam gaya lah sebenarnya. Yang paling bahaya ialah bila dia tak cerita dengan kita. Dia difficulties kan. Bila saya masuk UTM International baru saya tahu international students ni macam-macam kes pula dengan visa dia. Dan tak dapat family kat kampung. Ada pula kes yang pelajar international ni, yelah kita dulu, some of us are international student, kita nak habis cepat, kita pushy kan kadang-kadang, macam passion jugalah, baru bagi semalam dan nak hari ni. Jadi bila pressure sangat pun kita kena bagi tahulah, adalah yang macam tu biasa. Jadi kita kena faham kenapa. Ada pelajar international saya, bila saya tanya, dia rupanya tak ada scholarship pun dia terpaksa jual tanah dia. Dia ada 2 bidang tanah. Dia jual tanah satu tu, yang satu tu rumah mak dia punya. Tiba-tiba banjir, habis juga. Jadi benda macam tu kan, kesian lah bila nampak muka dia murung, dia pun nak habis cepat kan. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang, hai baru aja dia dah tanya, did you check my email? Baru je tak sejam. Contoh. Tapi kita kena faham that itu hak dia untuk remind kita. Kita cakap lah baik-baik, jangan sampai senyap. Tapi yelah, kadang-kadang ada yang sangat kena bantu banyak kan. Ada yang very independent. Setiap satu pelajar saya tu saya memang boleh cerita. Tengok Rohaida, cerita dia pun dia tak ingat. Cerita gift conference pun dia tak ingat. Adalah cerita-cerita bagi setiap seorang ni. Itu jadi kita punya treasure lah kan. Cerita PhD kita tak semestinya manis. Cerita PhD saya pun tak manis. Saya kena kerja sebab nak hantar anak, seorang anak hantar nursery, kena bayar RM2,000 seorang kat US. Jadi saya dengan husband kerja tapi saya jadi grader dengan teaching assistant kan, dengan tutor. Jadi masa tu within that 8 hours I had to do class, kat US kan ambil kelas, research, kerja, balik dah family. Weekend saya tak buat sangat sebab family kan. Jadi macam tu lah. Panjang pula jawapan. Okay, terima kasih Prof. Sebab untuk pengetahuan Prof, kami punya pelajar-pelajar masters, PhD ni ramai juga yang part time sebab dia orang ni cikgu. Jadi kadang-kadang kita kita yang banyak mengejar student tu. Ya, betul. Senyap ya kan. Kita cari. Saya ada seorang lah yang memang dia dulu dekat UTM pun education. Lepas tu dia nak sambung, tiba-tiba dia dapat panggilan jadi cikgu. Tapi saya tak tahu macam mana dia buat, dia boleh habis juga 6 semester dengan working full time as teacher. Jadi exceptional lah, saya amat bertuah lah sebenarnya dapat pelajar full time teacher yang boleh juga habis dengan cepat. Okey, terima kasih Prof. Okay. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Azhar. Ya, terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat-sangat merefresh balik lah sebab macam dah 20 tahun ni di sini dah lama tak supervise ni, benda tu refresh balik lah. Saya sebenarnya ada beberapa soalan Prof, cuma ada few
tapi saya dah shortcut dah pilih top 3 je. Banyak nak tanya sebenarnya. Macam ni, first mungkin satu-satulah saya soal. First, macam saya dulu, saya habis PhD tahun 2012. So waktu tu kita tengah energetic. Supervise pun masa tu bila balik tu within the year tu kita supervise 4 orang student PhD. 3 orang overseas, 1 local. Lepas tu 6 student master mood A. Masa tu baru-baru fresh kan. So dia punya energetic tu lain macam sikit lah. And then yang saya punya 6 orang student master tu memang daripada kita punya feeder 8048 which is Bachelor of Science tapi dia dengan pendidikan lah. Memang sebab saya mengajar subjek kursus yang semester akhir. So lepas tu kita tarik dia supaya dia sambung yang kita master lah. So itu adalah first 5-6 years after kita graduate PhD lah, bersemangat lagi lah men-supervise. So sekarang, cerita sekarang ni, so selepas 5-6 years kita ada student dah yang graduate, ada yang ada masalah tu macam biasalah. So bila start saya pegang post, saya nampak mungkin sendiri punya time management lah, kita rasa macam kita tak boleh nak cope. So bila ada student tanya nak sambung, kita akan divert ke orang lain lah, macam tu selalunya. Okay, so now bila dah tak pegang post balik, kita macam momentum tu dia dah macam down lah. So nak tanya pandangan Prof, how nak keep kita punya momentum supaya kita naik balik dan energy tu datang balik lah. Itu soalan pertama. Mungkin itu dulu Prof. Okay. Dia itulah the passion kan. Kita memang kadang-kadang kena strive ourselves macam kena meredah lah. Takut. Dulu saya pun macam nak ambil the first student kan. Pun dah takut. Lepas tu dalam start bila jadi admin memang nak ambil tak ambil. Tapi ambil je lah. Just offer lagi semula. Kan jangan banyak-banyak lah. Mungkin dia dah penat sangat terus cup ke bawah kan dah penat tu. Tapi groom kalau dapat student daripada kita kenal kan, at least setahun kita dah kenal, itu final year student, itu bonus lah. Kadang-kadang saya dapat ramai juga student daripada universiti lain yang ambil, mungkin tiba-tiba ada juga yang tak pernah ambil kelas saya tapi saya tengok dia background dia okey kan. Jadi nak bagi semangat untuk ambil balik tu, kalau macam cerita filem yang boleh tiup tu, saya dah tiup semangat tu. Tapi kita kena macam strive. Kita memang tanamkan semangat nak ambil lah. Macam saya memang kalau tidak nanti saya berhenti. Bila saya tak supervise, tiba-tiba KPI untuk dapatkan contohnya paper kan. Jadi kita jadi stres. Kalau nak suruh kita buat sendiri dengan mengajar dan sebagainya tanpa ada pelajar, it will be very difficult actually. Hazah. Betul-betul Prof. Setuju. Sebab saya dah perasan sekarang apabila nak menulis atau sebagainya tak ada yang bantu. Bila kita ada pelajar, kita most of the time kita akan discuss dan come up dengan paper. That's why dulu paper saya boleh banyak masa tu dengan energetic. Bila cakap dengan our colleague here yang baru idea kita tu banyak. Ada idea banyak. Masa duduk nak cari literature review semua kan. Bila katalah tukar VC ke apa yang memang nak tengok semua orang ada paper ke apa. Juga kan. Sekarang terasa lah bila tak ada student tu. So energy ni nak kena develop balik lah ni. Okay. That's why pada waktu tu mungkin sebab bila ramai student kita punya publication waktu tu boom je lah kan. So kalau ada apa-apa kita punya nama naik. Sekarang memang kita dah bila dah lama macam dah lama juga writing ni bila dengan admin dah busy kan. So now soalan kedua. So bila sekarang ni dah ada few lah macam potential student yang bertanya. Ada few daripada universiti lain lah, kebanyakan dia pensyarah lah sebab saya punya bidang is applied statistik. Jadi adalah pensyarah daripada universiti luar yang tanya. Saya nak tanya pandangan Prof, setakat mana kita boleh bagi, dia tak apply lagi dengan kita tapi dia minta pandangan sebelum dia nak kita jadi supervisor lah. Cuma saya tengok pengalaman saya ada setakat yang dua orang dia yang saya rasa dia kerap sangat tanya tapi dia tak ada lagi apply ataupun ni. So saya kadang-kadang rasa terganggu, takut kita spend banyak masa and then suddenly dia tak apply. Sebab ada yang saya sampai bagi contoh saya punya proposal topik yang kita nak kan. Ada satu ni dia kata nak buat apa-apa minta saya punya pandangan. So sebagai pandangan sampai 4-5 kali kadang-kadang tapi tak nampak lah dia nak ke arah ambil kita. Belum lagi lah maksudnya tapi maknanya even the start is not ni sangat kan, tak nampak sangat, it's a good start.
Ya, kalau yang Dan betul, saya concern setakat mana saya boleh share supaya apa yang saya cakap tu tidak diambil isi and then dia buat kat orang lain. Macam itulah. betul. So, apa pandangan Prof? Saya selalu ada student akan, tapi saya banyak dapat yang international jugalah. Yang lokal ni sebab banyak saya ambil yang memang UTM yang saya kenal kan. Jadi a few cases saja yang mungkin universiti lain, tapi mostly yang lokal memang daripada UTM. Atau yang ambil master di UTM sambung PhD. Yang international ni yang betul-betul tanya, memang awal-awal saya kata, this is the title, I'm willing to supervise, this is the proposal, I'm willing to help you, but only for you to use to apply to UTM with me. Kan, ada dia punya macam perjanjian dalam email. Dia tak beranilah kalau dia buat something ke, katalah buat dengan orang lain ke, yang tapi so far okay. Dan kena, itulah saya kata background check. Betul ke ada scholarship? Betul ke nak buat? Dia kata dia perlukan surat biasa kan, surat tawaran daripada UTM untuk dia apply scholarship. Jadi surat tawaran dah dapat, dia apply, ada yang scholarship tak dapat, tak jadi datang, biasalah. Jadi saya close lah, saya cakap dah tak valid lah yang ni. Jadi itu pengalaman yang saya dapat share lah. Okay, so maksudnya kalau dia tak ada macam kind of draft apa dia nak buat, at least simple proposal tajuk dia buat tu, kita tak perlu request dia begitu sampai in deep sangat kan? Ya, sebenarnya yang paling penting bukan proposal yang betul-betul ini akan buat PhD. Sebenarnya first, will you be willing to do this punya area with me? This is saya suruh dia study, saya punya paper, saya punya website kan. Kalau topik ni lebih kurang, and then dia apply, betul ke dia nak apply? Kadang-kadang sibuk je tapi tak ada pun apply, tak ada pun ni kan untuk tahun depan ke apa ke, jadi buang masa kita lah. Jadi bila dia dah apply, this is something that we have agreed. Then when you come in, betul-betul kita duduk dan murnikanlah proposal tu. Mungkin akan berubah sebab mungkin in the meantime dah topik lain pula, orang lain dah ambil pula, contohlah. So kena ada bank jugalah, bank title. Okay, alright. So maksudnya itulah saya rasa macam saya terover advice. So lepas ni tak perlulah sampai ke tahap yang kita rasa. Ada reminder lah saya punya next meeting. Ada satu lagi soalan tu. Okay. Saya punya soalan last berkaitan dengan tadi mungkin Dr. Mazlin dah tanya tentang pelajar masalah. Saya ada pelajar masalah yang saya rasa saya dah cuba faham dia terlalu banyak dah. Dia dah maksimum semester dan kita dah memang saya rasa schedule kita dah discuss, dah agree tapi tak pernah datang meeting. Tapi dia ada progress tapi sangat slow. Satu semester kita kejar dia banyak sangat lah. Kalau yang tadi survey tu tadi dia banyak ke kiri lah, supervisor banyak peranan lah. Jadinya how sejauh mana kita nak kena faham dia, setakat mana? Sebab kadang-kadang sampai maksimum semester kita lah minta isi borang rayuan. So minta pandangan Prof itu saja. Terima kasih Prof. Dia sendiri tak nak kan, padahal bukan kita pun yang nak dapat degree tu. Kita sebab ada belas kasihan kita sayang kan. So we try our best and do, but macam tadilah yang saya share, takkan kau punya thesis penyelia pula yang nak kena tulis kan. Contohnya. Betul. So, kita hanya boleh macam sekarang ni kan dah boleh jumpa online macam ni, ambil masa mungkin half an hour, duduk betul-betul, once and for all, do you really want to finish? I need to know and I need to get the answer now. Are you serious? If you are serious, then kita ada macam opportunity lagi, contohnya to wait for you this, I give you this deadline. If you fail untuk deadline ni, dah lah, that's it. Then you will lose all these years that you've been working for this particular degree kan. Sebab kadang-kadang kita kena memang strict juga macam tu lah. Kadang-kadang kita baik sangat kadang-kadang lah. Kadang-kadang bila kita kata sama juga dengan kalau kita buat conference ke apa, orang kata boleh tak extend deadline ke apa, boleh je sebenarnya, tanya je, test the water kan, kita pun baik, okay kita extend lagi seminggu pun tak siap, macam tu. Cuba kita kata no, there is no extension. Buat cawan putih dulu buat kan. No, okay. Kalau dia nak duduk lama-lama kat bilik, okay let me show you the door kan. Memang pada kita macam kurang ajar sikit, tapi kadang-kadang kena macam tu.
Yes, we can help Okay, as much. betul. Itulah maknanya kita lah sebagai penyelia kadang-kadang kena bagi tahu diri dan pujuk hati. Sometimes sebab dia motivate kita sebenarnya. So betul, betul. kita kena didik hati kita supaya open dan kadang-kadang isi happen. Itulah kan. Dan kadang-kadang this is the ultimate. We cannot help you anymore. If you don't want to help yourself, then this is it. Memang sedih lah kalau anak kita kan, kita rasa pun macam tu juga. Tapi itulah, macam pergi tiba-tiba dah viva, dah lulus, correction, supervisor dah buat setakat boleh, takkan supervisor nak tuliskan pembetulan kan dengan pelbagai alasan. Dia kata nila murung lah ni jadi it's not meant to be. Sedih lah. Sangat sedih. Terima kasih banyak. Alright. Okay, right. Itulah, saya rasa, saya percaya ada lagi rakan-rakan yang nak mengutarakan persoalan tapi sebab Prof pun ada racat. Rizwan tu, I want to see Rizwan. Rizwan dia kena on video tu. Rizwan, you need to turn on your video. Nampak ke Prof? Tak ada, tak nampak. Okay Prof, masih ingat lagi Prof ya? Allah, mestilah. We have a history. Banyak sangat ceritanya kan Prof? Mungkin agak sangat berbeza dengan Dr. Rohaida dan lain-lain. Yeah, Rizwan, you are supervising any student? Setakat ni saya masih ada kod dengan UTHM je baru Prof. Okay lah, at least it's grooming you as first as co, and then kena beranikan diri. So many of our young pensyarah, dia macam takut. Dia takut. That is why I started to macam mentor-mentee with my student yang dekat situ kan. Even Rohaida dengan Kak Kin pun sama juga. Suruh jadi penyelia kan dulu awal-awal. Actually kena berani lah. Dan kita bukan kena boleh ada jawapan pada semua. Itu yang kadang-kadang pensyarah muda ni dia kata, dia kadang-kadang takut sebab dia mungkin takut tak boleh bimbing, dia tak pakar dan sebagainya. You don't have to be 100% pakar, otherwise it's your degree, it's not your student's degree. And your student when they finish, they are more than us pakar tu. Sebab dia yang buat kan, kita bantu je macam tu. Jadi kadang-kadang kita takut nak menyelia lah. It's nice to see you Rizwan, it's nice to see you. Sama Prof. Raida, kita kena ambil gambar lah. Ya. Saya rasa saya nak minta semua mana yang boleh on ni boleh tahu dia. Kita ambil gambar sekejap. On lah sekejap. Dia semua pemalu ni. Kita semua dah di rumah, so it's okay. Sepah ke apa ke. Okay, mari. Buat kenangan kan saya selalu jumpa pensyarah UPSI ni. Boleh tak nak cakap sikit? Walaupun kita ahli matematik dah. Ya. Ahli Jabatan Matematik. Silakan. Okey, terima kasih Prof kerana sudi datang membimbing adik-adik di Jabatan Matematik. Okey, Kak Ki cuma nak komen je lah. Prof memang supervisor yang terbaik lah daripada segi lahir dan batin. Tentu je. Maksudnya memang bimbing dengan baik. Time bimbing memang bimbing. Nak masuk bilik office Prof memang kecut. Okey. Tapi bila dah habis waktu bimbingan, memang kami huha pergi sana sini, pergi rumah Prof. Memang rajin memasak. Ya Allah ya Tuhan. Saya pun heran macam mana Prof bagi masa. Betul tak Rohaida? Betul. Kita yang ini pun tak sampai macam tu. Jadi insya-Allah ambillah ilmu pengetahuan yang baik daripada Prof. Memang sangat-sangat digalakkan oleh adik-adik di Jabatan Matematik UPSI. Okey, satu mungkin Kak Ki nak beritahu macam Lin, memang kita di UPSI Prof memang susah nak dapat student. Dulu pun kita memang ada 1-2 je yang berminat sebab mereka dah jadi cikgu
guru memang tak nak sambung belajar. Jadi apa yang boleh kita buat, mungkin kita boleh co dengan supervisor kita. Contohnya kami co dengan prof. Okay, dapat student. Kadang-kadang prof memang tak boleh nak ambil student dia hantar pada kita. Itu salah satu cara lah mungkin yang boleh kita buat. Ya, okey itu je lah. Okey, terima kasih. Okey, terima Miss kasih you Kak Kim. guys. Miss you too. Kak Kim Okey, jom. kena message. Okey, jom kita ambil gambar. Semua dah on dah. Alright. Kak Kim, Mai lah on sekali. Mai on sekali. Okey. Okey, Mai. Okay. Ya, 1, 2, 3. Okay. 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 Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat berguna dan bagi pihak jabatan saya ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih atas kesudian Prof menerima jemputan kami. So lepas ni mungkin boleh dengar tak? Oh tak dengar. Tak dengar yang last. Bolehlah kot Lepas tu boleh apa? jemput lagi. Jemput lagi untuk apa-apa talk lepas ni. Okay, semoga Nanti boleh jalan ke opsi balik ya. Boleh jalan fizikal ke opsi. okay. So semoga apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dengan baiklah ya oleh kita semua dalam penyelidikan pelajar khususnya. Jadi ada apa-apa lagi ke? Tak ada ya? Sebab Prof Kalau ada apa-apa kekurangan saya minta maaf lah Rohaida kalau Prof, ada kami bersama. objektif yang tidak tercapai. Tak sabar, saya Nanti sebanyak. saya WhatsApp je lah Prof. Okay, so kalau Bila turun Johor. okay. Okey, terima kasih kepada semualah jemputan sekali lagi yang berada di sini sehingga ke akhir rancangan. Thank you. Alright. So kita akhiri sesi kali ini dengan Al-As dan Azmi Kifarah. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kak Aida, boleh stop record.